So diri sa Maxim dol no, naginay gitawag diri dol og mga priority inaana ba. So kanang tawgon ka og priority diri sa Maxim dol kanang nakapalit na kag ingon ani, nakapalit kag jersey, helmet og bag. So kanang tulo dol imo nang na-purchase dito sa opisina. So mao nang ma-priority ka kung usa lang imo ang mapalit, like for example no, bisan asa anang tulo, kanang jersey ba or helmet or bag ba, bisan asa anang tulo kay karon magud sa opisina sa Maxim dol, dili tanan kompleto. Like for example no, gusto ka magpa-prior to sa opisina, dili tanan tulo ka gear nga mapalit gud nimo on the spot kay sa mo daghan kayong mga rider bitaw nga gusto magpa-prior nya ang kanang stock sa mga items gamay ra. Like for example, usa lang imuhang ma-build to sa opisina. Like for example, kani nga jersey mo nagtawag priority 1 ka. Kung duha ka buk imong ma-build dito sa opisina dol, like for example, nakabili kag jersey o helmet, so priority 2 ka nya. Kung kanang tuloy imong mapalit, so mo nang priority 3 ka. So mao na siya full priority na kana. So unsa may nakaanindot no, kung unsa may nakaanindot sa imuhang account kung priority na ka, subot pasabot ana dol, lamang ka sa mga non-prayo, kumbaga nang bintaha ka gamay ba inaana bitaw nang kumbaga katumanggong na mga non-prayo dol nga wala sila napalit mga ingon ani, maglisod to sila og accept og mga kuban ng mga tag 3 digit na booking bitaw. Like for example 100 plus inaana ba 150, 200, 300. So maglisod gina sila kuha ginana ang mga booking kay pag naman ganing ana no sa booking no, so adto gina siya sa priority ihatag. So kada mga non-prayo dol below 100, like for example mga 80 ana or 50 pa ubos, so mao ra gina mga kasagaran makuha sa mga non-prayo. Pero dili masad tanan dol nga kuan, dili masad tanan gid na abi kay non-prayo ka wala na kay chance na makakuha og mga 3 digit na gyapon kay chance nga makakuha ana dol. Pero mao lagi nga gawas lang siguro og walay rider nga duol nga prayo nimo ana ba. Pero kung kuan like for example na yung mga rider daw uban tapos late kay sila nag-request bitaw nya non-prayo ka, nagyapon chance nga makuha nimo. Pero ang problema lang ana dol, ang problema lang ana no kay kung like for example pag abot nimo dito sa kanang drop off location nga tingmingaw bitaw ya, mostly ra ba anang mga ride mga mingaw nga location ra ba kay mga daghang mga rider na nagahuwat gawat sa booking ya, ikaw nan prayo kay daghang kay mga priority dito. So maglisod jud ka og kanang kuan, maglisod jud ka og request og mga booking. So ang imo makuha gyapon ana katur gyapon mga tag 2 digit gyapon below 50 or below 100 ba inana. So maglisod ka og pakuha pa pabalik o okay ra kanang ginagmay lang ba. Like for example gikan kag Minglanilla no ya, imo na kuha nga booking nan prayo ka, imo na kuha nga booking para liluan. So imuhang buhaton ana nang ginagmay bitaw padong balik nimo. Like for example gikan kag liluan din imo makuha nga booking para Konsolasyon, para Mandawi, para North Cebu, para South Cebu inaana ba ginagmay lang bitaw. Pero kung gusto ka og kuha nang na magpaprayo ka adto ginuondol kana makaingon jud ko nimo nga kanang nag-request nimo basta paspas lang kaayo ka, so automatic sud gina siya ka booking sa imuha. Basta na lang kay pangpalit og kuan dol, basta na lang kay pangpalit dira sa mga gear way kanang kuan, automatic na siya. Basta na lang po stock dito sa opisina no nya kanang sa mga rider nga gipambaligya nila nga mga jersey or mga bag, mga helmet ayag palit ana kay kanang dili man ka mahimong prayo ana adto ka sa opisina mismo. So ana ra no, salamat og amping sa biyahe.